बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नज़दीक जो अल्लाह ने अम्बिया का मकसद रखा है वो यह है कि वो अम्बिया बशरियत की तरबियत कर सकें। मेरी प्यारी माएँ और वो अज़ीज़ बहनें जो माँ बनने वाली हैं, आप जानते हैं कि ये तरबियत औलाद जो आप बच्चों की करेंगे, ये वही फ़रीज़ा है, ये वही पेशा है जो आदम ने किया, जो नूह ने किया, जो इब्राहीम ने किया, जो मूसा ने किया, जो ईसा ने किया, जो लूत ने किया, जो हज़रत हूद ने किया। 1,24,000 अम्बिया जो फ़ेल अंजाम देते रहे हैं, वही माँ करती है। वही एक औरत का काम है कि वो अपने बच्चों की तरबियत कर सके। हज़रत मूसा ने क्या सिखाया था कि किस तरह एक इंसान जीता है, सलीक़ा ज़िंदगी का क्या है, सलीक़ा बंदगी का क्या है, अल्लाह के हुजूर हाज़िर कैसे होते हैं, बंदों से कलाम कैसे करते हैं। माँ भी तो यही सिखाती है। हज़रत ईसा ने, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने अपने ज़माने के लोगों को क्या चीज़ तालीम दी थी? यही शऊर दिया था कि ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा कैसा है। आप अपने बच्चे को जब कुछ सिखाते हैं तो ये ना सोचिए कि आप कोई बहुत छोटा सा अमल कर रहे हैं। ये नबियों का काम है। इससे अफजल कोई काम होता तो खुदा ख़ातमुल अंबिया को वो अता करता, लेकिन इससे बेहतर कोई फ़रीज़ा नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ने ख़ातमुन नबिय्यीन, अपनी सबसे महबूब हस्ती को भी नबी बना कर भेजा है, मुरब्बी बना कर भेजा है, तरबियत करने वाला बना कर भेजा है। तो ये स्टेज पर मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी बशारत, सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि हम अपनी औलाद की तरबियत करने वाले हैं। कार अंबिया में, नबियों के कामों में हमें भी थोड़ा सा हिस्सा डालने का मौका मिला है और हम उनके मुआविन हैं, हम उनके सिपाही हैं, हम उनकी ही सिफ़ात को आगे लेकर चलने वाले उनके पैगंबर हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों की तरबियत कैसे हो। जिस सदी में हम जी रहे हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं। मैं हमेशा हर माँ से ये कहती हूँ कि हमें बच्चों से एक कदम आगे रहकर चलना है। अगर आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है तो खुदारा कभी भी इस टेक्नोलॉजी को बुरा कह के इससे दूरी इख्तियार न करें। इसका पहले आपको इल्म होना चाहिए। आपने अपने बच्चे की सोशलाइजिंग को या सोशल नेटवर्क पे जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसको आपने मॉनिटर करना है। अगर आपको ही नहीं पता, अगर आप ही नहीं जानते कि ये दुनिया जो इंटरनेट की है ये कैसी दुनिया है, तो आप कैसे अपने बच्चे की रहनुमाई करेंगे। मुझे बहुत हैरत होती है जब वालिदैन ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को तो हमसे ज़्यादा आता है। नहीं, हम तरबियत में कमी छोड़ रहे हैं। आपको और मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा चीज़ों का इल्म भी होना चाहिए है और उसे इस्तेमाल भी करने आना चाहिए है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम अपने बच्चों को बता सकें कि सही इस्तेमाल क्या है। इसीलिए गूगल अलैहिस्सलाम भी हो सकता है। इसको सिर्फ लानतुल्लाह नहीं बना कर भेजें कि बुरी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। आप इसको अपने लिए एक अच्छी चीज़ बना कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ ज़माने में आ रही है, पेरेंट्स को, माँओं को, वालिदैन को, बाप को, एक वालिद को एक कदम आगे रहना होगा। उसको हर चीज़ को पहले देखना होगा, फिर वो मॉनिटर करना होगा, तो फिर तरबियत होगी और फिर हम उस ज़ुमरे में आ सकेंगे। दूसरी चीज़, हम अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से मना करते हैं और उनसे ये इख्तियार छीन लेते हैं, ये अथॉरिटी ले लेते हैं कि वो मिसाल के तौर पर घर से बाहर ना जाएं, या वो फ़लाँ फ़िल्म ना देखें, या कोई और ऐसी एक्टिविटी जो हमारी नज़र में मुनासिब नहीं है वो ना करें। मुझे बताएं, क्या आइम्मा ने सिर्फ़ नहीं अनिल मुनकर किया है? नहीं। इस वक्त मॉडर्न तबलीग क्या है? वही जो 1,24,000 अम्बिया ने की। वो क्या थी कि नहीं अनिल मुनकर नहीं है, सिर्फ बुराई से रोका नहीं है, अम्र बिल मारूफ भी है कि आप ये ना कहें कि ना जाओ, आप कहें कि इस काम को, मसलन ना जाओ से बेहतर है आप कहें कि ना जाओ, बल्कि बेहतर है दूसरा काम अंजाम दो। ना जाओ अपने दोस्तों में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारो, या मेरे साथ वक्त गुजारो, या मेरे साथ चलें ग्रोसरी लेने चलो।
کوئی بھی بات، کوئی بھی دوسرا معروف سکھائیں، نیکی کرنا سکھائیں، اپنے وجود کا حصہ بنائیں، اپنے گھر میں انہیں انوالو کریں اور انہیں بتائیں کہ دوسرا راستہ اگر برائی سے رکنا ہے تو اچھائی کو کس طرح سے اپنانا ہے۔ یہ تعلیم دینا انتہائی ضروری ہے۔ جب ہم بچوں کو برائی سے روک دیتے ہیں تو انہیں نہیں پتہ اب کیا کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہماری تربیت پوری نہیں ہو سکتی، اور اس چیز میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے میری جیسی ماؤں کو، والد کی، باپ کی، کہ جو مل کر ایک فیملی کی طرح اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں سے لے اور ان کو بری چیزوں سے یا وہ چیزیں جو کسی بھی برائی کی جانب راغب کر سکتی ہیں ان سے بچاتے ہوئے انہیں نیکی کی جانب لے کر آئیں۔ تیسری چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ آج کے زمانے میں وہ یہ ہے کہ کس طرح کا سرکل، کس طرح کا سائیکل، کس طرح کے لوگ، کس طرح کے افراد میں میرا اور آپ کا بچہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اگر گوسپنگ کرنی ہے تو ایک بچی کو اپنی کلاس فیلو کی ضرورت ہے، اگر ٹریولنگ کرنی ہے تو ایک نوجوان ٹین ایجر کو اپنے دوست یاروں کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی فن کرنا ہے، تھوڑا ریلیکس ہونا ہے تو ایک آپ کہیں کہ پروفیشنل لڑکے کو، آپ کے بچے کو 27-28 سال کا جو ان میرڈ ہے اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے دوستوں میں بیٹھے۔ یہ میری اور آپ کی ناکامی ہوگی اگر بچوں کے لیے فن، اگر بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ، اگر نوجوانوں کے لیے ریلیکسیشن سے مراد ماں باپ کے سوا کوئی اور ہے۔ میں ذاتی طور پہ بھی کوشش کرتی ہوں اور میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ اپنے بچوں کے لیے سب سے بہترین انٹرٹیننگ پیرنٹس بنیں، مل کر اپنے بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں۔ ان کو یہ لگے کہ مجھے اگر گوسپنگ کرنی ہے یا باتیں کرنی ہیں یا ادھر ادھر کی چیزیں تذکرہ کرنی ہیں تو میری کلاس فیلو سے زیادہ اچھی آپ کہیں کمپنی جو ہے وہ میری ماں کی ہو سکتی ہے یا میرے باپ کی ہو سکتی ہے۔ اگر مجھے کہیں ٹریول کرنا ہے تو جو سب سے اچھا فیسیلیٹیٹر ہے وہ میرے پیرنٹس میں سے کوئی ایک ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ چاہتے ہیں اپنے لیے کچھ ریلیکسیشن کا وہ رکھیں تو ان کو دنیا کی طرف نہ دھکیل دیں، ان کو اپنی جانب راغب کریں، انہیں اپنی طرف بلائیں۔ امیر المؤمنین کا بہترین کلام جو آپ نے امام حسن مجتبیٰ کو جب خط لکھا تو اس میں آپ نے نقل فرمایا کہ اے میرے فرزند، اپنی اولاد کے ساتھ میانہ رو رہنا، یعنی بیلنسڈ اپنا رویہ رکھنا، کس طرح سے بہت سخت نہ ہو جانا، بہت چیزوں کو تندی کے ساتھ نہ رکھنا اور نہ ہی بے خبر اور لاپرواہ ہو جانا، درمیان کا راستہ رکھنا، تو وہ تمہاری جانب راغب رہیں گے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت راستہ ہے جو تربیت کے حوالے سے امیر المؤمنین نے ہمیں تعلیم دیا ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ زمانہ، معاشرہ، چیلنجز چاہے جیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہم بینگ محبان محمد و آل محمد ہر آنے والے چیلنجز کا سامنا پورے اعتماد اور پورے علم کے ساتھ، آگہی کے ساتھ اس کو رکھیں، اس کا سامنا کریں اور بہترین طریقے سے اسے اپنی اولاد تک پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔